Forests cover slightly less than 60% of Slovenia's surface. They support the growth of 627 million trees. How did we manage to write up something as vast as Slovenian forests? For decades, the Slovenian Forestry Institute has been collecting data on Slovenian forests, digitizing it, processing it, and preparing it for further use in collaboration with the Slovenian Forest Service. In the area of today's Slovenia, the first forest inventories took place at the end of the 19th century. The first large-scale forest inventories began after World War II, but they were quite different from today's. Včasih so gozdarji v celoti izmerili posamezna drevesa v izbranih gozdnih oddelkih. Na to je znanost privedla do uporabe zanesljivejših statističnih metod vzorčenja in sklepanja iz vzorca na celoto. Sledile so periodične velikoprostorske inventure, ki smo v Sloveniji poimenovali monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov. Stalne vzorčne ploskve na sistematični vzorčni mreži 4x4 km so bile vzpostavljene leta 2000. Tako so na površini 6 arov izmerili vsa drevesa. Inventarizacija se je nato ponovila še leta 2007, 2012 in 2018. Leta 2018 je na primer lesna zaloga znašala 330 kubičnih metrov na hektar. Iglavci so zastopali 44% gozda, listavci pa 56%. Najpogostejši drevesni vrsti sta bili smreka in bukev, ki skupaj predstavljata kar 60% celotne zaloge. We transitioned from a periodic to a continuous system of large-scale national forest inventory in 2020, using an unaligned systematic sampling on grid 2x2 kilometers. At the time, the first panel of plots was recorded, which is now distributed throughout the country, and measurements are currently being taken on the second panel using the most up-to-date tools in internationally comparable manner. We determine the points at which we will inventory the trees before we begin the field inventory. This creates a systematic network of points. Letno popišemo drevesa na vzorčnih ploskvah, ki se med seboj oddaljena približno 4 km. Na mreži je torej več kot 1250 točk, od tega je približno 760 v gozdu. An interpreter inspects each plot in the office based on remote sensing layers such as the canopy height model, digital relief model, ortho photos, land use. During the review, he makes decisions indicating a specific land use and enters them into the determining tree. Ploskve se pregleda posamično, saj potrebujemo podrobnejše preseke na manjšem območju dolžine in širine 50 metrov. Fotointerpretacijo želimo v prihodnosti delati na podlagi stereofotogrametrije, prav tako identifikacijo dreves na nedostopnih ploskvah. On extremely large slopes or precipice walls, there are difficult to reach plots. We estimate these remotely using aerial photographs and lidar data. Na podlagi letalskih posnetkov in oblaka točk lidarskih podatkov identificiramo lokacijo dreves in jim očitamo njihovo višino. Na podlagi pridobljenih višin lahko z uporabo modelov ocenimo premjer drevesa in s tem njegov volumen. The MAPS application, developed at the Slovenian Forestry Institute, is available to field workers for easier orientation and a path to the plot. This enables the view of multiple graphic layers to assist in determining the best path to the plot. As the enumerator approaches the plot's location, they first mark the plot center. This is accomplished using a special GPS antenna that allows for maximum accuracy. Po zakoličevanju naredimo več fotografij ploskve in izvrtkov tal. To so te fotografije, ki jih analiziramo v pisarni, saj z njih lahko razberemo informacije, kot so na primer globina in struktura tal, hkrati pa služijo kot pomoč pri naslednjem obisku ploskve. On subplots of varying sizes, trees and shrubs of varying thicknesses, as well as dead wood biomass are recorded. Pozicijo drevesa določimo z napravo Vertex. Razvili smo lastno aplikacijo, ki omogoča povsem elektronski popis. Večji del vnosa poteka preko spustnih menijev, da se izognemo zamudnemu tipkanju. Vnesemo vpisne in slikovne podatke o lokaciji, stanju sestoja, odmrlem drevju, podmladku na ploskvi in drevesih na ploskvi. Popišemo tudi socialni položaj drevesa, značilnosti debla in morebitne poškodbe drevesa. Aplikacija nam celo omogoča prenos podatkov neposredno na tablični računalnik. Previously, when we used paper, the field work was followed by a lengthy and laborious transcription into a computer, which also resulted in transcription errors. This is no longer the case.
The data for further processing are accurate and immediately available in the common data warehouse. As a result, data processing truly begins in the office. Calculations are carried out for individual trees, plots, and Slovenia as a whole. This leads to an invaluable inventory of Slovenian forests. Podatke nacionalne gozdne inventure uporabljamo za spremljanje stanja, razvoja in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Za korektno spremljanje stanja je pomembno, da so podatki zanesljivi, točni, ažurni, metodološko korektno pridobljeni in tudi mednarodno primerljivi. Podatke, ki jih pridobimo z nacionalno gozdno inventuro, uporabljamo tudi za mednarodna poročanja, naprimer State of European Forests, kjer vse evropske države na vsakih nekaj let poročajo o stanju svojih gozdov. Podatki nam služijo za poročanje o emisijah in ponorih toplogrednih plinov v okviru Konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in zakonodaje EU na mednarodni oziroma evropski ravni. Na ta način izračunamo emisijske faktore za nadzemno in podzemno biomaso ter odmrli les. Ti podatki so bistveni, saj zagotavljajo natančnejšo oceno neto emisij za gospodarjena gozdna zemljišča. A sodobni kontinuirani panelni inventurni sistem z večjim številom vzorčnih ploskev in posledično manjšo napako pri izračunih omogoča stratificiranje podatkov po statističnih regijah, gozdnih tipih in tudi lastništvu gozdov. Naša želja je vzpostavitev portala, ki bo omogočal dostop do naših podatkovnih baz in rezultatov. Preko spleta bodo registrirane strokovne osebe ter financer naloge. Končni rezultati v obliki preglednic in zemljevidov bodo dostopni tudi splošni javnosti preko spletne strani nacionalne gozdne inventure. Spletna stran bo interaktivna in bo omogočala različne poizvedbe in izvoze podatkov. Vsaka tabela bo opremljena tudi z informacijo o navajanju podatkovnega vira v primeru objave. We now have a good understanding of Slovenia's forests thanks to the modern inventory, and this data will help us plan for their long-term development. With modern computer tools and data processing methods, we have put the National Forest Inventory on the right track, putting it on the path of progress and time rationalization.